आमे बहुत गर्वित जे आम संगे वर्तमान सस्मिता दास जे ओडिशा गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स चेयरपर्सन से अच्छा आम पाखे सस्मिता दास मैडम आम बहुत खुशी आसते बुलाया विशाखापट्टनम गत काली से कलाशगिरी देखले कलाशगिरी ग्लास ब्रिज देखले रोप वे देखले संगे जो साइकिलिंग होची रोप ऊपर सेटा भी देखले तापरे जोटा फिशिंग हार्बर अच्छी माने 100 बोट आउ लॉन्च स्टीमर सब अच्छी जोटा कि माछ धरा केन्द्र विशाखापट्टनम गोटे बहुत इंपोर्टाट प्लेस देखिले आउ शॉपिंग कले माने जगदम्बा जंक्शन में शॉपिंग कले बड़ बड़ मॉल सब अच्छी देखिए बहुत भल लगुच आज अच्छी बर्तमान देखुं ये जो जहाज का अच्छी बांग्लादेश का जहाज का बर्तमान ये पड़ी रही प्राय गोटे 10 वर्ष है से बांग्लादेश जहाज टाक नौ ना कहीं मेन्टेनान्स हो पार ना रखाई गोटे होटेल हम म्यूनिसिपालिटी विशाखापट्टनम से कन्वर्ट कर गोटे होटेल आम यहाँ देखला आम जीवु ऋषिकुंडा बीच गोटे बड़ा अट्राक्शन जगह विशाखापट्टनम बहुत जगह अच्छे बुलाया किंतु आज आपन को मिनिमम गोटे 2 ରୁ 3 दिन निहात दरकार बुलाया एंजॉयमेंट लगे खुशी लगे समस्त आसतु एंजॉय करते लाइफ जे खाली नुह जे खाली आम खाई पी शोवा सागे एंजॉयमेंट आउ एंटरटेनमेंट निहात दरकार से लाइफ टा फुलफिल हुए आ पिला मान को नहीं आम किसी गोटे बाहिक ज्ञान अर्जन कर ब्रॉड माइंड भी हो पार समस्त केमती बचुंट दुनिया केमती चली आम बाहर को आसले ही जापर जे खाली जे नुह जे खाली घरे बसी आम टीवी देखा पिला देखा से नुह संगे बहुत जिन अच्छी जय जगन्नाथ धन्यवाद मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एंजॉय करंतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय आमे बर्तमान अच्छु टेनिट पार्क भाईजाक रे विशाखापट्टनम रे जोटी की गोटे बांग्लादेश रो गोटे जहाज आसिक लगी जोटा की परित्यक्त जहाज जहाँ की एठी रही दर्शक मान जो मैंने आसन विजिटर्स माने देखुंती देखु केते सुंदर समुद्र पछे समुद्र बहुत सुंदर एवं मनोरम दृश्य अच्छे आम बहुत खुशी अनुभव करछु जे गोटे समुद्र कूल जो अनुभूति समुद्र कूल एवं आम जो देखू जहाज टी को देखिकी समस्त को अनुरोध समस्त जगह आसतु जगह देखिकी जातु आज गोटे आम गोटे नुआ अनुभूति ये आम अनुभव करुचु आम जो आमर 87 रु आमर मैट्रिक आम जो पाठ पढ़ुलु आम सांग मान समस्त आसीचु बुलिया बहुत खुशी लगुच गोटे आम सांग जी संजू जहाँ बहुत दिन पर बहुत वर्ष पर दिन नु वर्ष पर आम देखिलु एवं संजू एवं आपण आमर भाईना सी भी बहुत भल आम समस्त मिसी गोटे एंजॉय करूचु विंटर आम जो विंटर आम प्रति वर्ष विंटर बुलिया जाऊ ए वर्ष भाईजाक आसीचु एवं आम बहुत मन खोलिकी एंजॉय करचु आपण माने आसंतु एवं एठी मते एंजॉय करंतु साइंस एते डेवलपमेंट कलानी आपण देखंतु गोटे जहाज जे कि 5000 टन रो ओजन रो जहाज जे कि पानी रे चलुची एते मॉडर्न टेक्नोलॉजी होची लुहा लुहा का पानी रे चलुची एवं का द्वारा आम देश अन्य देश मान सहित वाणिज्य व्यवसाय नौ वाणिज्य व्यवसाय अग्रगति करुची एवं सुसंपर्क प्रतिष्ठा होची ए जहाज जो आपन देखते गोटे बांग्लादेश जहाज हाइपम 45 ए जहाज जहाँ की यांत्रिक त्रुटि जो आमर सीमा भितर रही विशाखापट्टनम जे ओनर सरकार चाहिए फेर आम भारत सरकार को हस्तांतर करते आम भारत सरकार आनी विशाखापट्टनम भाईजाक समुद्र पार्क पाखे जो आनी रखिंट आम मैंने पाखु देखी पार्थ जहाज कौन जहाज क्या सिस्टम अच्छी आम पाखु देखुचु आम सब बही पढ़ू शुणु किंतु ये देखु केते दर्शक 100 हजार दर्शक जो मैंने कि जहाज पाखु देखार
ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜାହାଜଟା କଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ତିକ୍ତତା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହୋଇ ପୁଣି ଆମର ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠୁ। ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିନିଟି ପାର୍କ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଦାସ, ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ଦାସ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଦୁଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାହାଜଟା ଦେଖିଲେ ବିଶାଖାପାଟଣା ବୁଲିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସ୍ପିଚଲେସ୍ କହିବା ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଜାଗାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବହୁତ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମୋର ନଉතුନ ଭାଇ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ହଜବେଣ୍ଡ ଫସଲ ମହାରାଣା ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆପଣ ମତେ ଭାଇ ଆମକୁ କାଲିଠାରୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗା, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ଏ ବିଷୟରେ। ସେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର କରି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ବୁଲେଇକି ସବୁବେଳେ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଆସିନୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଭାଇ ଯେତିକି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲେଣି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲୁ। କିଛି ଆମର ଆଇଡିଆ ନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଆଇଡିଆ ହେଲାଣି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଯାହା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଫିସିଂ ହଉଛି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ, ନାଭାଲର ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ କୈଳାସଗିରି ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ଗ୍ଲାସ ବ୍ରିଜ, ଯାହାକି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଛି ଗ୍ଲାସ ବ୍ରିଜ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବାଂଲାଦେଶର ଜାହାଜ, ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ହାଇପଙ୍ଗ 45 ଜାହାଜ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଏ ଜାହାଜ ଏଠି କେମିତି ଆସିଛି, କଣ ପାଇଁ ରହିଲା, ଆମ ସତର୍କତା ଆଣିକି କୂଳରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇଜାକର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମକୁ ଜାଗା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି। ଏବଂ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ।